खाली है, अभी तक हमने कोविड के लिए रखे हुए हैं। हम उनको किसी वक्त भी डाइवर्ट करके वो सारे के सारे 900 बेड डेंगू में ऐड कर सकते हैं। तो ना बेड की कमी है, ना ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ना अद्वियात की कमी है, ना किसी टेस्ट की कमी है। तो ना इंशाल्लाह अपने तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि किसी मरीज़ को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने देखा है जब डेंगू था उस वक्त ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी थी कि आप बेहतर है? अब तो देखें पेशेंट इस वक्त पेशेंट जो है ना इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है हमारे पास, बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, इसको बढ़ने नहीं दिया। अगर ये कंट्रोल ना करते तो ये बढ़ के ये जो 340 बेड है ना ये एक रात में भर जाने थे। ये जो इस वक्त पर उन्होंने कोई और किया था कि उस वक्त बेहतर प्लानिंग थी या अब? मैं इसका जवाब अगर आप इजाज़त दें ना, देखिए तो सवाल करते अच्छा जी मैंने तो देखिए बात ये है कि एक होती है पोस्ट फैक्टो स्ट्रेटजी लियाकत भाई, एक होती है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी। वो जिस साल की आप बात कर रहे हैं जब ये शुरू हुआ उस साल आप लोग बेहतर जानते हैं कि किस कदर अमवात हुई और लाहौर शहर के अंदर क्या आफत टूटी। उसके बाद हुकूमत को होश आया और धुआंधार स्प्रे किए गए। मेरा ख्याल है कि मीडिया को ये अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कैसे हुकूमत आपके लिए काम कर रही है और कैसे ये कैपेसिटी को रैंप अप किया गया है। और अब आपने अपनी आंखों से देखा है, खुदा के लिए ये जो झूठी अफवाहें हैं कि लाहौर के बेड भरे हैं, लाहौर में बिस्तर नहीं मिल रहा, अब आप इसको अपने बयानिए में जगह ना दें। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाहौर के अवाम को इस मुश्किल या किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगी, ना कभी छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ सकती है। देखें जहाँ तक मैं काफ़ी दफ़ा मीडिया में बयान दे चुका हूँ कि बुनियादी तौर पर हैसियत एक आम शहरी के ये तो मेरी अपनी गलती थी कि मेरा ज़हन इतना बुरी तरह कोविड की तरफ डाइवर्टेड था कि ना मैंने अपने घर की छत का ख्याल रखा, ना मैंने कैरी का ख्याल रखा, ना गमले का ख्याल रखा। मैंने उसी तरह बाहर गाड़ी धोई, पानी छोड़ दिया, घर के ऊपर टायर है मैंने उनको खाली नहीं किया। और नतीजा ये निकला कि लाहौर के दो हिस्सों में जहाँ पर ओपन एरिया, जहाँ कंस्ट्रक्शन थी, ख़ास तौर पर डिफेंस और शादरा, वहाँ पर लार्वा मिला। बाकी लाहौर में ऐसा कोई हमारे पास पूरी फिगर मौजूद है। ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि बाकी जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया वहाँ से हमें कोई ऐसे पेशेंट खास तादाद में नहीं मिले। जहाँ तक ताल्लुक है मेगा किट्स का, हमारे पास अभी मैंने डॉक्टर इफ्तिखार साहब से 2 घंटे पहले पूछा कि कमी तो नहीं है। उनका वाफर मिकदार में मेगा किट मेयो अस्पताल में मौजूद है और मेयो हॉस्पिटल ये मेगा किट्स किसी भी अस्पताल को ऑन डिमांड देगा। मेयो हॉस्पिटल डेक्स्ट्रॉन 40 का इंजेक्शन किसी भी अस्पताल को ऑन डिमांड देगा किसी को। और जिस तरह हमने एक्टमरा इंजेक्शन बाकी अस्पतालों को कोविड में दिया है, तो इस तरह डेक्स्ट्रॉन 40 और मेगा किट जो है जो भी अस्पताल डिमांड करेगा हम विदिन 1 आवर उस अस्पताल को पहुंचा देंगे। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, जी मैं आपका सुनता हूं। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि देखिए पिछले 2 साल से हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, ये जो सेहत के महाज पे है ना, ये आपकी जंग लड़ रहे हैं, ये आपकी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, ये आपकी सताइश के मुस्तहिक हैं। जब ऐसी खबरें लगती हैं तो हमारी हेल्थ केयर वर्कर डीमोरलाइज होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम दिन रात शबाना रोज़ काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों का ख्याल नहीं कर रहे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे। इनको आपको सलूट करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के ख़िलाफ़ डट के मुकाबला किया है और इंशाल्लाह डेंगू के ख़िलाफ़ भी उसी तरह डट के मुकाबला करेंगे। जी साहब ये बताइए, शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ डेंगू, पहले साल बड़ा बेकाबू रहा, उसके बाद हर साल ग्रेजुअली उन्होंने पॉलिसी बनाई और नीचे आता रहा। अब हम उसको सर्विलेंस की बजाय हम ये कामयाबी अपनी करार दे रहे हैं कि हमने फील्ड हॉस्पिटल बना दिया, पेशेंट इधर आ जाए। वो सर्विलेंस जो गलत हुई या वो किसकी नाकामी है और उसके खिलाफ क्या एक्शन है? देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लें कि ये नाकामी कहीं नहीं हुई, ये पॉलिसी सर्वेलेंस की पहले दिन से है। मैंने आपको ये बताया कि एक परसेप्शन ये थी कि जब वैनों के अंदर आप सड़कों के ऊपर धुआं मारते थे तो लोगों को लगता था कि हुकूमत कोरोना का मुकाबला कर रही है। अब वो स्ट्रेटजी ख़त्म हो गई है, आपको खुले धुआं मारने वाली वैनें नज़र नहीं आएंगी। हेल्पलाइन मौजूद है,
جہاں جہاں سے رپورٹ آتی ہے ہماری ٹیمیں جا کر انسپیکٹ کرتی ہیں, لاروا تلف کرتی ہیں. میں آپ کو ابھی نمبر دے رہا ہوں, اور اگر آپ روز مانگیں گے تو آپ کو یہ روز کی رپورٹ دی جائے گی کہ صرف کل کے روز میں 55,000 گھروں کی سرویلنس صرف اور صرف لاہور شہر کے اندر کی گئی ہے. 1719 جگہ پہ لاروا نکلا ہے. ہر گھر کے ارد گرد 50 گھروں میں اسپرے کیا گیا ہے. سرویلنس آن گوئنگ جاری ہے. یہ ایک موسمی وبا ہے, یہ ہر دفعہ آتی ہے. اس کے سیزنل پیریوڈک سپائکس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ان کو ذرا بتائیے کہ یہ کیسے اسپائک. یہ ٹیمپریچر بیسک رپورٹ دینے والے بندے بھجوا رہے ہیں کہ 55,000 گھروں کی رپورٹ آتی ہے کہ 30 لاکھ یونٹ پر مشتمل لاہور ڈویژن ہے. اور اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ آپ کی خلاف چل رہا ہے کہ شاید وہ سرویلنس نہیں پراپر ہوگی, جبکہ اصل سچویشن یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں, جیسے بچی نے کہا تھا کہ کٹس نہیں مل رہی, لوگ اپنے گھروں میں جڑے علاج ہیں, لوگ نہیں ٹرسٹ کر رہے. اس سرویلنس کو تلف کرنے کے لیے آپ کی ایک میگا اسکیل پالیسی ہے کیا؟ میں سر تھوڑا سا ان کا جواب دے دوں. جو ہم نے کن گھروں کی سرویلنس کرنی ہے, ہر گھر کی سرویلنس نہیں ہوتی. جس علاقے سے ایک مریض بھی ڈینگی کا ملے گا اس کے ارد گرد 48 گھروں کو اور 49واں گھر جو ہوگا اس کی سرویلنس کرنی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب مریضوں کو آنے سے پہلے اس کو روکنا تھا, جس طرح سرویلنس ٹیمیں آتی تھی تاکہ مریض آتے ہی نہ. نہیں, اب میں ابھی بتاتا ہوں, میں بتاتی ہوں آپ سن لیں. اور ابھی دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام ایک منٹ دیکھیں, ایک ٹیکنیکل بات ہے ڈاکٹر صاحب, میری ہے ایک خواہش, 1 منٹ دیں ذرا ڈاکٹر صاحب کو ایکسپلین کرنے دیں پلیز. ہمارے پاس جتنے پیشنٹ لاہور میں جتنے مریض داخل ہیں ان میں تقریباً صرف 220 ہیں جو کنفرم ہیں, باقی سارے نان کنفرم. ان کے NS1 بھی نیگیٹو آئے ہیں. تو ہر مریض جو بخار کے ساتھ ہے وہ ڈینگی نہیں ہے. یہ سیزن ایسا ہے, یہ جب تک یہ ٹیمپریچر 16 ڈگری تک نہیں جائے گا یہ آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی. 16 ڈگری کے بعد آپ کو یہ پیشنٹ بھی نہیں ملے گی. یہ سیزن ایسا ہے جس میں فلو بھی ہونا ہے, بخار بھی ہونا ہے. تو ایک خوف سا ذہن میں پھیل گیا کہ شاید ہر مریض بخار والا وہ ڈینگی ہے. حقیقتاً ایسی بات نہیں ہے. خبر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کھلے فضا میں جو اسپرے ہوتا رہا, جو سابقہ حکومت کرتی رہی, اس کے کیا نقصانات تھے؟ تو آپ ذرا ٹیکنیکلی سمجھا سکتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیے ٹیکنیکلی تو ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اب ایک ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ بنایا ہے جس میں سینئر ڈاکٹر حضرات شامل ہیں. وہ پوری دنیا کا اور پاکستان اور پنجاب کا ایکسپیرینس دیکھ کے بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ریکمینڈ کر رہے ہیں, اور اس اسٹریٹجی کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. اس اسپرے کے بہت زیادہ ریسپریٹری ایشوز تھے جو ڈاکٹر صاحب آپ کو تھوڑا سا بتا دیں. ہم نے جب دیکھیں ہمیں حکومت سے ڈائریکشن ہوئی کہ ہم گھروں میں فاگنگ کریں تو ہم نے ان کو روکا. ہم نے DIAG میں یہ معاملہ پیش کیا, تو جو پروفیسر وسیم اکرم صاحب جو تب بھی موجود تھے پہلے بھی, ان کے ہم نے فیصلہ آباد میں آن لائن لے کے زوم کے ذریعے پوچھا. انہوں نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ نو فاگنگ, اور خاص طور پہ گھروں کے اندر تو کرنی نہیں ہے. باہر بھی بہت ضروری ہے تو ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا میں کرنے ہیں, کیونکہ اتنی اسے سانس کی بیماریاں اور دوسری بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے ہمیں حکومت کی طرف ڈائریکٹ ڈائریکشن سی کہ آپ فاگنگ شروع کرا دیں. ہم نہیں کر سکتے. جب ایکسپرٹ ہمیں کہیں کہ آپ نے فاگنگ نہیں کرانے تو ہم آن آور اوم نہیں کر سکتے. ان کو ذرا ان کی آواز ہلکی ہے. ایکسپرٹس اس وقت کہاں تھے جس وقت آپ شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ تھے؟ اس وقت بھی یہ فاگنگ ہوتی تھی. اس وقت آپ نے کیوں نہیں ایسی کوئی ایڈوائزری دی؟ اور جن لوگوں نے اس وقت یہ پرابلم کو ڈائگنوز نہیں کیا, بیڈ کے اوپر کر لیتے ہیں ہاسپٹل کے اندر, اور لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. آپ نے کہا کہ ظاہر ہے بہت زیادہ جگہیں جو اعداد و شمار ہمیں ملتی ہے وہ محکمہ صحت پنجاب کی طرف سے ملتی ہے, جن کا میں لکھا ہوتا ہے کہ کون کون سے ہاسپٹلس جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. آج کے اعداد و شمار اگر اسی کا آپ تجزیہ کر لیں تو 9 ہاسپٹلس ہیں لاہور کے جو مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, محکمہ صحت پنجاب کے اپنے اعداد و شمار بتا رہے ہیں. اس وقت آپ کو اسٹیٹسٹکس آج کے دیتے ہیں, سارا کچھ پہلے چیک کر لینا چاہیے. آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں ان کی بات. اس وقت لاہور میں 29 ہسپتال ہیں جن میں ایکو سینٹر شامل ہے جہاں پر ڈینگی کے پیشنٹ کو داخل کیا جا رہا ہے. تو میں 3 ہسپتال ہیں اس وقت 2 گھنٹے پہلے جہاں پر اس وقت آکوپینسی ریٹ 100% ہے. میو, جنا اور ایک اور گنگا رام, وہاں پر یہ 100% ہے. وہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر تک
जब पेशेंट सस्पेक्टेड घर भेज देंगे वो भी खाली हो जाएंगे। बाकी सारे अस्पतालों में 12 बेड इस वक्त जनरल अस्पताल में खाली हैं, सर्विसेज में इस वक्त 13 बेड खाली हैं, इंडस हॉस्पिटल के 4 हॉस्पिटल जो हमने इंक्लूड किए हैं वहाँ 25-25 बेड हर हॉस्पिटल में खाली हैं। और इधर कितने हैं? इधर इस वक्त 298 बेड खाली हैं डेंगू के पेशेंट के लिए, 340 हैं, 42 मरीज दाखिल हैं यहाँ पर, एक उनमें कन्फर्म है, 41 जो हैं वो प्रोबेबल हैं, उनके हमने सीरोलॉजी भेज दी है, देखें उनमें 3-4 कितने पॉजिटिव आते हैं अगर। और इस वक्त 298 बेड यहाँ पर खाली हैं, तो लाहौर में इस वक्त 538 बेड अवेलेबल हैं डेंगू के पेशेंट के लिए। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि अस्पताल की कैपेसिटी भरी हुई है, इसीलिए भरी है, ये अस्पताल इसीलिए कायम किया गया है कि हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि इस 1209 बेड्स में हम रुकेंगे नहीं, अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ी तो एक रैंप अप प्लान जो है वो इन प्लेस है। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोगों ने शिकायत की, आपका काम है, आप लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं हमारी सर आंखों पे, हमारा काम है आपको जवाब दें। लेकिन ये रिपोर्ट्स आई कि बेड्स नहीं है, मैं इसीलिए आज खुद आया, डॉक्टर साहब को तकलीफ़ दी, आप लोगों को तकलीफ़ दी, ताकि लोगों को दिखाएं कि बेड्स अवेलेबल हैं। हमारी एक साथी जो है, हमारी छोटी बहन ने कहा कि जी मेगा किट्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जी इधर किट्स अवेलेबल हैं। सर्वेलेंस पे जो आपके क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह सर्वेलेंस के ऊपर भी एक विज़िट करेंगे और आपको पूरी तसल्ली से बताएंगे कि हुकूमत पंजाब ने क्या किया है, आगे कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपकी वसासत से एक तो लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, खड़े पानी को जल्द से जल्द ख़त्म करें ताकि डेंगू की अफजाइश ना हो सके। और मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं, भाई हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चीज़ें हैं ये रिपोर्ट करें ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर वहाँ पे बेड नहीं है तो वहाँ पे आके ये यहाँ पे वो फील्ड अस्पताल में आके अपना इलाज करा सकते हैं। शुक्रिया। ये बताइएगा कि तीसरा साल पीटीआई की गवर्नमेंट का है और 5 साल पिछले नून लीग ने गुजारे, क्या आप जिस तरह कह रहे हैं कि जो स्प्रे हो रहा था वो गलत था और रेस्पिरेटरी उससे प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब हुकूमत आपकी है, क्या आप उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा के उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी करेंगे? और क्या वही लोग आज आपके साथ मौजूद नहीं हैं? उस वक्त अगर चीफ मिनिस्टर खुद सर्वेलेंस के लिए निकलता था, मिनिस्टर्स की ड्यूटियाँ होती थी, आज कहीं पे कोई सर्वेलेंस, लोअर क्लास का वर्कर सर्वेलेंस कर रहा है और सिर्फ वो खाना पूरी कर रहा है। आप नहीं समझते कि आपकी सारी तवज्जो बेड्स पे और हॉस्पिटल्स पे है, ना कि उसका जो बीमारी की असल जड़ है उसको ख़त्म करने पे आपकी होनी चाहिए? अच्छा, ये भी ऐड करें कि जो जितने भी आप सवाल सारे जितने भी हॉस्पिटल लाहौर में है, किसी भी हॉस्पिटल में अभी तक जो हॉस्पिटल का बाहर डेंगू काउंटर नहीं लगाया गया, उसमें हॉस्पिटल से बाहर लोगों को यहाँ पर भेजा जा रहा है, यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। अभी भी वो पेशेंट खड़े हैं, उन्होंने यही बताया कि उनका ये मामला चल रहा है। अच्छा, अभी तक जो मौसा स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाई? अच्छा, एक सेकंड, और कोई सवाल है? आप भी दे आखिरी। खुद देख कर आए मीडिया से, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं सारे, आप पूरी में या मीडिया पे तस्वीर कर रहे थे या जो आपसे सवाल पूछे जा रहे थे आप डॉक्टर साहब पर जा रहे थे, और आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने मीडिया को बुलाकर साथ दिखाने की? आपका क्या अपना औवत पूरा नहीं था जो आप बार बार डॉक्टर साहब की मदद ले रहे थे या मीडिया वालों को बुला रहे थे, सिर्फ यहाँ पर बैठ पड़े थे? इसका जवाब आखिर में आपको भी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब पहले डेंगू काउंटर्स पे बताइएगा। डेंगू काउंटर जी, पंजाब के जितने भी हॉस्पिटल हैं, टीचिंग या नॉन टीचिंग हॉस्पिटल हैं, उन सब में हमने 6 स्टेप्स काउंटर बनाए हैं ताकि, और यही रेप्लिकेट हुआ है लाहौर में, पिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, भावलपुर में। तो इसलिए काउंटर हर जगह, हर अस्पताल में बने हैं, बड़ी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है और बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, रिपोर्टिंग भी आ रही है कि किस अस्पताल में काउंटर बना है और किस में नहीं बना। तो हमारी इतला के मुताबिक, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक सारे हॉस्पिटल में डेंगू काउंटर मौजूद है। इसके अलावा एक और चीज़ भी कि हमने टेली मेडिसिन काउंटर भी कायम कर दिया है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इसमें थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि इनोवेशन हमेशा चलती रहती हैं, जैसे जैसे डिजीज़ पैटर्न चेंज होता है, बढ़ते हैं। तो आज ही हमने एक्सपेंड किया है टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को। आपको बताइए कि 20 मार्च से 2020 से टेली मेडिसिन पे 12 काउंटर काम कर रहे हैं। जो टेली डेंगू काउंटर है वो 8 से 2 बजे तक काम कर रहा था, तो आज की इंस्ट्रक्शन ये आई है कि 24/7 करें। वो पेशेंट जो घर में होम आइसोलेशन में है, दे हैव गॉट द नंबर ऑफ टेली कंसल्टेशन,
اور 24/7 ٹیلی کنسلٹیشن ہوگی ڈینگی پیشنٹ کے لیے، اور ہمارے ایکسپرٹ موجود ہوں گے، اور کنگ ایڈورڈ کی اور میو کی ویب سائٹ پہ وہ تمام نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال آپ سب لوگوں نے وزٹ کیا ہے. دس از ون ایڈیشن کہ جو گھر میں مریض بیٹھے ہیں وہ کنسلٹیشن اس انداز میں کر سکتے ہیں. اچھا جی، آخری آپ لوگوں نے 2-3 سوال کیے تھے، میں ان کا جواب دے دوں آخر میں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ سینئر ڈاکٹر صاحبان کھڑے ہیں اس لیے کہ وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں، اس کام کو چلانے والے وہ ہیں، اس سروس ڈیلیوری کے فرنٹ اینڈ کے اوپر وہ ہیں. یہ ایک نازک معاملہ ہے. اس معاملے میں میں یہ نہیں چاہوں گا کہ نادانستہ بھی کوئی ایسی بات نکل جائے جو ٹیکنیکلی غلط ہو، جو فیکچولی غلط ہو. تو یہ ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے سینئر ڈاکٹرز ترجمان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک پارٹنرشپ میں آپ سے بات کریں. آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا، میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں نے بارہا میڈیا کے اوپر سے بات اٹھائی. آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود بھی دیکھوں اور آپ کو بھی دکھاؤں کہ ہسپتالوں کے اندر کیا سچویشن ہے، کتنے بیڈ خالی ہیں. اور اصل مقصد آپ کو دکھانا نہیں، اصل مقصد عوام کو یہ بتانا ہے کہ دروازے ان ہسپتالوں کے ان کے لیے کھلے ہیں. حکومت پنجاب ان کی مدد کے لیے تیار ہے. آخری سوال جو آپ نے میرے سے سرویلنس کے حوالے سے کیا، میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کیا. ایک تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ سرویلنس کے اوپر ہم آپ کو بالکل ایک سپریٹ دعوت دیں گے. دوسری بات دیکھیے یہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے میں ایک جنرل آپ کو بات بتا دوں. حکومت پنجاب کا، تحریک انصاف کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا، عمران خان صاحب کا پرنسپل ہے کہ اگر آن دا ریکارڈ کسی قسم کی کوئی غلطی ہوگی تو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. یہ لیکن ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس وقت کون سے ایکسپرٹس تھے، کیا ان کی ایڈوائس اس وقت آن ریکارڈ تھی، اگنور کی گئی، یا اس وقت صحیح ایڈوائس نہیں تھی. گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت کیوں ایکشن لیا، یہ ایک اور پہلو ہے، لیکن ہم اس کو بالکل دیکھیں گے. اور آپ بلا فکر اس کے ہمارے سے کوشچن کیجیے گا، ہمارے ساتھ چلیے گا. راکت بھائی شکریہ. سری لنکا سے ماہرین آئے تھے اس وقت.